स्थानीय लोगों के आवागमन का एकमात्र सहारा 2 लकड़ी के पुल अब विवादों के घेरे में है। ग्राम पंचायत द्वारा इन पुलों का टेंडर बुलाकर इन्हें निजी हाथों में सौंप दिए जाने के बाद अब आम जनता से पुल पार करने के बदले मोटी रकम वसूली जा रही है। इस घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना 1 नंबर ब्लॉक के मनोहरपुर 1 ग्राम पंचायत क्षेत्र को सीलावती नदी 2 भागों में बांटती है। नदी के दोनों ओर के गांवों को जोड़ने के लिए गांजा घाट और रासबिहारी घाट पर 2 लकड़ी के पुल बने हुए हैं। इलाके के अधिकांश लोगों के लिए यही पुल स्कूल, बाजार और दफ्तर जाने का एकमात्र रास्ता है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस संचालित ग्राम पंचायत के रखरखाव के नाम पर इन पुलों का टेंडर निकाला गया और इन्हें निजी व्यक्तियों को सौंपा गया। इसके बाद से ही पुल से गुजरने वाले ग्रामीणों से पैसे लिए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और वाम दलों ने सत्तारूढ़ दल पर तीखा हमला बोला। विरोधियों का कहना है कि जनता वोट भी दे और अपने ही इलाके में चलने के लिए पैसे भी दे। ये कैसी व्यवस्था है? विपक्षी दल आगामी 2026 विधानसभा चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। दूसरी ओर जिन लोगों ने टेंडर लिया है वे भी परेशान हैं। उनका कहना है कि जितनी बड़ी राशि में टेंडर लिया गया है उसे वसूलना मुश्किल हो रहा है। मामले पर सफाई देते हुए ग्राम पंचायत प्रधान राम कोटल ने कहा, ग्राम पंचायत का कोष पूरी तरह से शून्य है। विकास और रखरखाव के लिए पैसे नहीं है, इसलिए मजबूरी में यह व्यवस्था की गई है। जैसे ही पंचायत के पास फंड आएगा, टोल टैक्स की वसूली बंद कर दी जाएगी। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि वे किसी भी कीमत पर अपनी ही जमीन पर और नदी पर बने पुल के लिए पैसे नहीं देंगे। यदि यह वसूली बंद नहीं हुई तो वे आंदोलन की ओर रुख करेंगे। তৃণমূল যেখানে ক্ষমতায় থাকবে সেখানে পঞ্চায়েতের ওন ডেভেলপমেন্টটা কোথায় যাচ্ছে? ওখানে যেটুকু আমার জানা কথা, সরকারি টাকাতে সেই ব্রিজ সারানো হয়েছে। আর সরকারি টাকা মানে সেটা পাবলিকের ট্যাক্সের টাকা। তাহলে পাবলিকের ট্যাক্সের টাকায় ব্রিজ সারানো হলো, আবার যখন সেই পাবলিক পারাপার করছে তখন তার কাছে টাকা নেওয়া হচ্ছে। তাই এই টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে? শুধুমাত্র ওখানেই কেন, রাস্তাঘাট কেন, শুধুমাত্র আপনি দেখবেন গোটা মনোহরপুর 1, মনোহরপুর 2 দুটো গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা সার্বিক যে রাস্তাঘাটগুলো তার বেহাল দশা আপনি দেখবেন। কোথাও যাবার মতো করে তার ব্যবস্থা নেই, ছেলেরা স্কুল যেতে পারছে না, একদম বিচ্ছিরি রাস্তা। এবং শুধু তাই নয়, বহরমপুর এইদিকে যাতায়াত করেন? আমি প্রত্যেকদিন যাতায়াত করি। কি চাইছেন কি? আমি মেশিন ট্রলি নিয়ে ব্যবসা করি, খাই। ঠিক আছে, 7 থেকে 8, কোনোদিন 8 বস্তা, কোনোদিন 10 বস্তা করে নিয়ে ব্যবসা করি। বলছে আমাকে 30 টাকার জায়গায় এখন বলছে 60 টাকা করে চাই। আমি কোথায় পাবো? চাপ হয়ে যাচ্ছে, মানে যতবার পেরোবেন ততবার 60 টাকা। আমি দিনে 2 বার পেরালেও ওই 30 টাকা করে দিতে হবে। বলুন ছাড় করতে হবে, ওটা ছাড় করতে হবে। সমস্যা হচ্ছে? হ্যাঁ, সমস্যা হচ্ছে। আমি তো 365 দিনে এমনি কাঠের সাঁকো দিয়ে পারাপার করতে হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আপনারা টাকা ধার্য করেছেন, বিরোধীরা তো কটাক্ষ করছে, কেন টাকা ধার্য করলেন? টাকা ধার্য করা বলতে আমাদের এটা আগে থেকে সরকারিভাবে বাগানো হতো, অর্থনৈতিকভাবে 15 ফিনান্সের টাকা থেকে বাগানো হতো, সেই টাকা দেয়নি। পরবর্তীকালে তারা 15 ফিনান্সের অন্য ফান্ড কেটে এগুলো কিছুটা বাগানো হচ্ছে। তো তাতে করে এই যে পোলটা সারা বছর রিপেয়ারিং করা হয় সেটা মেনটেন করা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের সেরকম ফান্ডিং কোনো টাকা নেই, মানে নেই, যার জন্য এটা দাবি হচ্ছে যেমন জনসাধারণ যেন পয়সা না দিয়ে সবাই যেন পেরাতে পারি আমরা। আমাদের ট্যাক্সেই তো অঞ্চল থেকে পয়সা নিয়ে আমাদের কাজটা হয়েছে। আচ্ছা, আপনাদের কি টাকা নেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, 5 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, 5 টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের দাবি তাহলে আপনারা যাতে বিনা পয়সায় যাতে সবাই পেরোতে পারে, এটাই আমাদের দাবি। আপনার নাম? আমার নাম শান্তিনাথ লাগা, বাড়ি গ্রাম কামারগড়া। ধন্যবাদ। पश्चिम मेदिनीपुर से ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।